नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज ए राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। तो दर्शक बंधु अगस्ट मास आरंभ हो सारा यही अगस्ट मास आरंभ सरीबाकू जाऊँगी शनि दशा। स्वयं प्रभु कर्मर एवं न्यायर दाता शनिदेवकर शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाऊँगी यही 7 गोटी भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में सेमानक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा सरीबा जाऊँगी यही अगस्ट मास आरंभ ता सहित यही सब भाग्यशाली राशिचक्र कुंडली रे शनिदेव स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकू जाऊँगी जार प्रभाव कि सेमानक जीवन में बड़ परिवर्तन आनीदेव। कुंडली रे स्वयं शनिदेव शुभ स्थिति रहिबा सहित यही सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन भाग्यर ताला खोलिबा जाऊँगी अंत होगाकू जाऊँगी दीर्घ दिन समस्त दुख कष्ट समस्या प्रतिटी कार्य सफलता पाइबाकू जाउछन्ति एई सब भाग्यशाली राशिचक्र। स्वयं प्रभु शनिदेवଙ୍କର शुभ आशीर्वाद सहित स्वयं माँ लक्ष्मीଙ୍କର शुभ आशीर्वाद रहिथिबारु एई सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में धन धान्यर परिपूर्ण हेबा सहित सुख शांति समृद्धि मिलिबाकू जाउछि सुना परि चमकिबाकू जाउछि एई सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल मध्य एई सब राशिचक्र को मिलिबाकू जाउछि एई अगस्ट मास आरंभ प्रतिटी कार्य पाइबे सफलता भाग्य अत्यंत साथ देबाकू जाउछि। दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी शनि ग्रह सबुठारू बड़ ग्रह बोली गणना करा जाय। प्रत्येक व्यक्तिर जातकधारी को सर्वदा कर्म अनुଯାयी स्वयं प्रभु शनिदेव फल प्रदान करिथांती। शनिदेव हेउछन्ति न्यायर देवता जहाँकि सबुठारू धीर गतिशील भावे गति करती स्वयं प्रभु शनिदेव। शनिदेव गोटे राशि अन्य राशि को चलन करने को प्राय 2.5 वर्ष समय लगी थाए ता सहित पुनर्बार सेही राशि को चलन करने को दीर्घ 30 वर्ष समय नहीं थांती प्रभु स्वयं प्रभु शनिदेव कर्मर दाता जहाँकि जदि कौन व्यक्ति कुंडली रे प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद पड़ी थाए तो से व्यक्ति प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित जीवनर समस्त दुख दुर्दशा दूर हो जाए एवं परिवार सुख और शांति समृद्धि मिली थाए। जदि कौन व्यक्ति कुंडली रे स्वयं शनिदेव स्थिति अत्यंत अशुभ थाए तो से व्यक्ति जेते चेष्टा कले कौन कार्य सफलता मिली न थाए ता जीवन में दुख दुर्दशा भरी जाए समस्त समस्या को से सामना करने को पड़ी थाए। तो दर्शक बंधु स्वयं प्रभु शनिदेव जहाँ कि शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाऊँगी अगस्ट मास आरंभ किसी गोटे भाग्यशाली राशिचक्र जीवन 12 गोटी राशिचक्र भितर किसी गोटे राशि होगाकू जाउछन्ति अत्यंत भाग्यशाली यही अगस्ट मास आरंभ स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद तो दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे प्रथम जाई पहुँची पारिबो एवं आपण जानिपारिबे आपण राशिचक्र विषय एबे आसंतु जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्र विषय जहाँकि स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाऊँगी यही अगस्ट मास आरंभ तो प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी अगस्ट मास आरंभ जहाँकि स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद पड़ाक जाऊँगी आपण कुंडली रे प्रतिटी कार्य सफलता पाइबे आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा एवं सरीबाकू जाऊँगी दुख कष्ट समस्या अंत घटवाक जाऊँगी आपण जीवन प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिबो एवं कौन मांगलिक कार्य करिवार जोग मध्य बनुअछि। आपणकर दीर्घ दिन धरी लगी रही स्वास्थ्य अवस्था नूतन परिवर्तन देखादेवा सहित आपण स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीवारु आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। बाकी थिबा देय अति सहजरे आपण को मिल पारे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबाकू जाउछि। अन्य को सहयोग सहानुभूति देखैथिबारु आपण प्रतिटी कार्य प्रशंसार पात्र होगाकू जाउछन्ति। राजनैतिक क्षेत्र में आपण सफलता पाइबे।
ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶନି ଦଶା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରିଆସିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶନି ଦଶା ଏବେ ସରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବେ ସରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶନି ଦଶା ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃସାଥ ଦେବ। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରିଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଅନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା।
प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित बिजनेस वाणिज्य आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने को जाउछंती। कोर्ट कचेरी लगी रही मामला समस्त राय आपण सपक्ष जीव। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित राजनैतिक क्षेत्र में आपण कृतकार्य लाभ करेंगे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में आपण प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज अन्य को सहानुभूति देखा आपणकर मान सम्मान जस वृद्धि पाइबा जाऊँगी। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे और दरमा वृद्धि पाइपे। शिक्षा क्षेत्र आप विदेश यात्रा करने को जाउछंती। आपण जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबा सहित दीर्घ दिन धरी लगी रही तिक्तता एवं अंत घटवा जाऊँगी। आपणकर प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय हेबापी जाऊँगी। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद अगस्ट मास आरंभ। एबे आसंतु जानिबा षष्ठ भाग्यशाली राशिचक्र विषय। षष्ठ भाग्यशाली राशि होउछंती कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउची अगस्ट मास आरंभ जाउची। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद आपणक जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही शनि दशा एवं अंत घटवा जाउची। भाग्य आपनको पूर्ण साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपको मिल। आपणक परिवार नूतन जान क्रय कर जोग रहा सहित नूतन गृह प्रवेश करिपारंती। परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसिब। दाम्पत्य जीवन आपणकर सुखमय हेबाकु जाउ। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद आपणक राशिचक्र उपर पड़िथिबारु प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबाकु जाउछि। अंत घटवाकु जाउछि आपणक जीवनर समस्त दुख स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद। तो दर्शक बंधु यही सबू थिला भाग्यशाली राशिचक्र भाग्यफल जहाँकि अगस्ट मास आरंभ सरीबाकु जाउछि शनि दशा। स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या एवं शनि दशा अंत घटवा जाउछि। भाग्य यही सब भाग्यशाली राशि को पूर्ण साथ देवा सहित प्रतिटी कार्य सुख शांति समृद्धि मिलवाकु जाउछि। भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में स्वयं प्रभु शनिदेव शुभ आशीर्वाद। तो दर्शक बंधु आपण मानकु आम वीडियो केमती लगला निहाती कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु शनिदेव लिखि जणाइबा सहित वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।